सांतान पेरेरा 2016 पासून अभिजीत प्रभुदेसाई तेगेलो NGO घेवन रेनबो वॉरियरां घेवन गोंयांत कोल हाब जाशना म्हूण हेजेर तो प्रोटेस्ट करीत आहा आनी लोकांक तेन्नासून तो अवेरनस दित आहा। तेगे अवेरनस चोयन हांवूय तेजे फाटल्यान तेका जॉइन जालो। आनीक तुमी जाणें फाटले 5 वर्सां पासून ही जी प्रोटेस्ट आहा चडवडी आहा ती इंटेन्सिफाय जायत रावली। सेंट्रल गव्हर्मेंट गोंयच्या सरकाराक घेवन हे आमगेलें गोंय काबार करपा सोदिता आख्खो कोलान। आनीक हेजो परिणाम आमगेल्या पर्यावरणाचेर एनवायरमेंटाचेर आनी आमगेल्या हेल्थाचेर जातलो। हे सगळें अभिजीत प्रभुदेसायान पयलें स्पश्ट तेगेले प्रेजेंटेशनाक जायत्या गांवांनी तेणें दाखयल्लें। आनीक आतां आमगेलो जो सरकार आहा तो लोकांची पर्वा कोन आसतना क्रोनी कॅपिटलिस्टांक हेल्प कोन्न हो आमगेलो जो कोल हाब आहा हेजो इन्फ्रास्ट्रक्चर तेणी तयार केलो ऑलमोस्ट। थोडे वस्तू तेंगे करपा वाले। आनीक आमगेली सेंट्रल रेल्वे मिनिस्ट्रीनूय सांगिलां की ही जी डबल ट्रॅकिंग आहा तें कोल ट्रान्सपोर्टेशनाक तेणी तयार केलें म्हूण। हो जो आमगेलो इश्यू आहा हें गोंयकारांक डू ऑर डाय सिट्युएशन। आनीक हांव तेका लागून उल कोतां की नोव्हेंबराचे 1 तारखेर 5 वरांचेर मारगांव लोया मैदानाचेर एक व्हडली जमात जावपा आहा। हांव युथाक चड कोन्न युथाक उल कोतां हें तुमगेल्या फ्युचराक हांव तुमकां उल कोतां। सगळ्या गोंयकारांकूय हांव उल कोतां तुमी व्हडा संख्येन दुसऱ्यांक रावच न्हू तो वयतो म्हूण बट तुमी जाण एक एकलो हे मिटिंगेक हाजीर जावचें आनीक हो कोल बंद जावपाक तुमगेले एफर्ट्स घालचे। देव बरें।